हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू निरुपमा फूड एंड ब्लॉग। आज आमर ब्रेकफास्ट बनला कोबी तरकारी बिना आलू रे। आपण ये तरकारी प्रस्तुत करंतु। आलू जमार पकातुनी, बहुत टेस्टी लगे। आ गोटे बहुत सुपर टेस्टी कोबी तरकारी। चलतु आमे करिबा। हाँ, चैनल नुआ थिले आसंतु। आउ मो चैनल को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, शेयर करंतु, आ सब्सक्राइब मध्य करंतु। आ फेसबुक रे देखुतिले फॉलो भी करंतु। आ इंस्टाग्राम पेज रे देखुतिले तो निश्चय फॉलो करंतु। ठीक अछि, चलंतु आमे वीडियो स्टार्ट करिबा। एई भली फ्रेश फ्रेश कोबी ताकू भल भाबरे बाछि नेली। टिके हळदी टिके ऐड कर देई ताकू भल भाबरे धोई देली। तापरे एई भली भाबरे काटि देली। बेसी बड़ बड़ काटिबेनी ना बेसी छोट काटिबेनी। एई भली मीडियम साइज रो काटिबे। तापरे मु ताकू गोटे कड़ाई गरम कली गैस रे। तापरे तेल टिके ऐड कली। देखंतु कोबी को मु भाजुची। टिके हळदी आ टिके लूण स्वाद मुताबक ऐड करनेबा। टिके हल्का ब्राउन कलर होला पर्यंत आमे टिके आकु भाजी दबा। आमे भाजिला टाइम रे जदि आमे लूण आ हळदी ऐड कर दोचे आ टिके ढाकुणी रे घोड़े दोचे तो बहुत बढ़िया टेस्टी बनिवो। ठीक अछि, एबे ताकू आमे काढी दबा अलगा प्लेट रे। कोबी भजा सरी गला परे अलगा प्लेट रे काढी दबा। एबे गोटे सेई कड़ाई गरम करी टिके तेल ऐड करिबा। आउ टिके जीरा फुटे दबा। आपण चाहिले एठी तेजपत्र टिके टिके काठ मसला गोलमरिच एई भली आपण माने ऐड कर देबे। पियाज काटिकी रखिथिबा ताकू जारी दबा। मु मसला बेसी पसंद करे ना तो हेमदस्तारे मु टिके अल्प रसुण, अल्प पियाज, अल्प छोट अदा आउ टिके कंचा लंका आ टमाटर आकु हेमदस्तारे मु छेची देली। तो मु देखंतु से छेचा मसला को मैं ऐड कली। बहुत टेस्टी लागिबो। अल्प टिके भाजी बाहाई गला परे आमे आकु चिली पाउडर ऐड कर दबा। टिके हळदी गुंड ऐड करिबा। आपण एथिरे जदि चाहिए कंचा लंका टिके ऐड करिवे कारण तरकारी बहुत स्वादिया लागिबो। टिके धनिया पाउडर ऐड करिवे जेतिके आवश्यक। जीरा गुंड मध्य ऐड करिवे। टिके अल्प पानी देकी ताकू कसी नेबे। मोर टिके अल्प चिली पाउडर ऐड करदेली तो आउ टिके चिली पाउडर ऐड कली। टिके मते राग भल लागे। आमे भल भाबरे मसला को कसी दबा। ठीक अछि। आमे तरकारी को केते स्वादिया करिबा सेटा आम ऊपर निर्भर करे। तो आमे ताकू जदि बहुत भल भाबरे बहुत बढ़िया प्रोसेस रे आमे तैयारी करूचे तरकारी सेते स्वादिया हबो। टिके लूण ऐड कर दबा आवश्यक मुताबक। मसला तो कषा हो गलानी बहुत भल भाबरे मध्य भल भी बास्ना भी आसिलानी। तेल मते छाड़िबा हो गलानी कड़ाई पाखुरो। तो देखंतु
କଲର୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଛେଚିକି ବାଟଣ ପକାନ୍ତୁ, ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଜା କୋବିକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଆକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆମେ ଯେତିକି ତରକାରୀରେ ପାଣି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେତିକି ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଝୋଳ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ପାଣି ରଖିବେ। ତେବେ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, କୋବି ସିଝିଗଲାଣି, ଆଳୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ପକେଇନି। 2-3 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ି ଦେଖିବା ମୋ ତରକାରୀ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଆମେ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଇବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତୁ। এইଭଳି ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ରହିଲି, ଟାଟା।